life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my... Halo teman-teman semuanya yang lagi belajar bahasa Jerman, yang mau lulus ujian A1. Nah, kali ini khusus untuk Jugendliche kita akan belajar tentang ujian A1 di Goethe Institut. Nah, jadi kali ini Herr Aidil akan bantu menjelaskan tentang ujian Goethe Certificate A1 Fit in Deutsch. Nah, kalau misalnya nanti mau belajar lebih lanjut lagi, tinggal buka aja playlist di kanal YouTube-nya Herr Aidil. Nah, nanti teman-teman semua bakalan bisa akses semua pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat Goethe. Nah, di sini kita masih sama-sama belajar, Herr Aidil juga masih belajar. So, teman-teman silakan ambil banyak-banyak ilmu dari Herr Aidil. Herr Aidil akan terus produksi konten pembelajaran mulai dari A1, semoga sampai seterusnya seiring dengan ilmu Herr Aidil sampai sekarang masih belajar. Jadi nanti kita bakalan banyak saling bekerja sama dan juga saling menguntungkan. So, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube-nya Herr Aidil. Nah, kalau misalnya dirasa channelnya ini bermanfaat menurut teman-teman, silahkan di-share, silahkan di-like, di-komen. Kalau misalnya ada pertanyaan juga teman-teman bisa gunakan fitur komentar. Nah, sekarang kita akan pelajari A1 dulu nih, ya. Jadi ini A1 dulu, teman-teman belajarnya. Semoga nanti belajarnya lanjut A2, B1, ya. Lanjut A2, B1, B2, C1 sampai C2. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah banyak kontennya, teman-teman bisa akses sampai kapanpun, ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman semuanya, karena Herr Aidil sambil jualan pulsa dan masih proses mau lagi nunggu mesin fotokopi, jadi sambil jualan pulsa, jual jasa fotokopi, alat tulis kantor, Herr Aidil produksi konten belajar bahasa Jerman. Nah, kali ini kita akan fokus untuk ujian, gitu. Oke, nah jadi ini ada beberapa pembagian dalam ujian Fit in Deutsch A1, hubung zat yang satu. Jadi sebenarnya teman-teman, yang namanya belajar bahasa itu kan ada empat maksud Herr Aidil. Yang pertama itu kan nanti ada ujian Hören, ada ujian Lesen, ada ujian Schreiben, dan juga ada ujian Sprechen. Nah, jadi teman-teman semuanya, nanti kita akan fokus ke salah satunya per videonya. Atau mungkin dalam satu video, kalau misalnya waktunya nggak cukup, maka akan Herr Aidil pecah ke dalam beberapa part. Nggak apa-apa, teman-teman tinggal nonton aja. Nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa diulang-ulang lagi videonya. Kita akan sudah hidup dan belajar di zaman yang
canggih ya, jadi teman-teman bisa akses pembelajaran ini sampai kapanpun. Yang penting dengan koneksi internet yang lancar pastinya. Nanti Heradil juga bakalan bagiin tips dan trik gimana sih caranya biar belajarnya itu nggak bosen, sama nanti kalau di Horen seharusnya gimana, lesson, Schreiben, session, semampu Heradil akan Heradil ajarkan gitu. Oke, nah sekarang kita baca dulu ya Fit in Deutsch A1. Die Prüfung Fit in Deutsch für Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren wird von Goethe-Institut entwickelt. Sie wird weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführt und ausgewertet. Diese Prüfung dokumentiert die erste Stufe A1 der im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen beschreibenden stiefigen Kompetenzskala. Die Stufe A bezeichnet die Fähigkeit zu elementaren Sprachverwendung. Nach Bestehen dieser Prüfung kann man sich auf ganz einfache Weise auf Deutsch verständigen. Man kann zum Beispiel in Alltagssituationen kurze, einfache Fragen, Mitteilungen, Nachrichten am Telefon sowie kurze Gespräche verstehen. Informationen aus schriftlichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hinweishilden, Kleinanzeigen und Personenbeschreibungen entnehmen. Kurze persönliche Mitteilungen schreiben, sich im Gespräch vorstellen und einfache Fragen zur Person beantworten. Im Gespräch zu Alltagsthemen einfache Informationsfragen stellen und beantworten. Im Alltag gebrauchlichen Bitten, Aufforderungen oder Fragen formulieren und darauf antworten oder reagieren. Nah, jadi teman-teman semuanya, di A1 ini mencakup untuk kegiatan sehari-hari, pertanyaan yang sederhana, menjawab pertanyaan sederhana, memberikan penjelasan yang sederhana juga. Jadi karena memang di tingkat atau stufe basic atau dasar, nah di sini nanti untuk ujiannya juga hal-hal yang sederhana. Tetapi tetap ketika kita belajar dasar itu ada yang harus dipelajari, baik itu gramatik ataupun wordshat atau kosakata. Nah, jadi nanti kita akan tambah banyak-banyak kosakata biar nanti waktu ujian kita nggak kebingungan. Fit in Deutsch 1 besteht auf einer schriftlichen Einzelprüfung mit der Prüfungsteilen Hören, Lesen, Schreiben und einer mündlichen Gruppenprüfung. Jadi nanti akan ada ujian mendengar, lesen, schreiben, dan berbicara di dalam kelompok gitu. Nanti akan dapat giliran masing-masing. Kita akan simulasikan juga kok. Jadi tetap setia nontonin video-video dari
YouTube kanalnya Hair Ideal. Semoga kita sampai ke ujian gitu ya. Tetap semangat untuk proses ujiannya. Jadi nanti kalau misalnya udah dapat sertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2, nah kabarin di komentar atau langsung DM atau intinya kabarin ke YouTube-nya Hair Ideal gitu ya teman-teman semuanya. Nah nanti kita akan belajar bagaimana menghadapi ujian Horen atau ujian mendengarkan. Kita akan belajar ada tesnya itu 2 bagian. Terus gimana tesnya, terus tips dan triknya, teman-teman bisa akses di video khusus untuk ujian Horen ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. All I need are some better days, 'cause